السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة فنرجو أنك تدعمني بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم وتكملة لدروس لي زادجيكتيف اللي كنا بديناهم. للتذكير الإخوان اللي مازال ما شافوش الدروس السابقة متعلقة بلي زادجيكتيف الصفات، ارجعوا للقناة غيلقاوهم مرتبين. هناك جوج دروس، هذا الدرس الثالث. الدرس الثالث غادي نتحدثوا فيه على لاكور دو لادجيكتيف افيك لو سوجي، لأن في اللغة الفرنسية لادجيكتيف يعني الصفة كترتبط ارتباط وثيق بلو سوجي، بالفاعل. إذا كان الفاعل ماسكولين l'adjectif s'écrit différemment de nom ou bien de sujet féminin. هادشي اللي غتعرفوا عليه اليوم باش ما يبقاش عندكم اشكاليه ان شاء الله في تكوين جمل بسيطه بوحدكم باستعمال الصفات او صفه من الصفات. كما كتشاهدوا هنايا ici Amine est content. Amine c'est le sujet est content. est content. L'adjectif c'est content. قلنا دائما فاش كنبغيو نستعملوا لا فراز فيها l'adjectif كنستعملوا لو فيرب être، او اغلبيه المرات كنستعملوا لو فيرب être. Amine est content. هنايا غيرنا لو سوجي، درنا Amina est contente. Contente. Je dois ajouter E, la marque du féminin. C'est clair? Est contente. Ahmed est petit. Saïda est petite. C'est bon. Le manteau est vert. Le manteau est vert. Akhdar. Donc la serviette, il y a le minshafa. La serviette est verte, puisque c'est féminin, donc je dois ajouter E ici. C'est clair? Ali est fort. Ali est fort. Ma soeur féminin est forte. J'ajoute E ici. Est forte. Il y a la règle générale. La règle générale que pour le nom féminin, j'ajoute E à l'adjectif. ولكن كاين حالات أخرى. L'essentiel فهموا هاد المسألة لأنها رègle générale. دائما بلا أغلبية المرات كنزيدو E pour les noms féminins à l'adjectif. ناخدو الآن أمثلة فاش ما كنغيروش l'adjectif. l'adjectif كيبقى ستابل ما كيتغيرش واخا يكون فيمينا ولا ماسكولين. ألوغ في هاد الحالة هما لي زادجيكتيف. باغ إكزومبل un animal ou bien l'animal est sauvage. Est sauvage. Ici, la bête est sauvage. C'est bon. L'animal الحيوان la bête هو الوحش. est sauvage. كما كتلاحظوا هنايا ما كاينش تغيير. ما غيرناش هنايا l'adjectif. Pourquoi? Parce que déjà هاد l'adjectif se termine par E. يعني دائما فاش كيكون l'adjectif se termine par E ما كنغيروش في الفيمينا. هادي برانسيب ديروها في راسكم، ما كنغيروش في الفيمينا. Un autre exemple, Nabil est calme, هادئ. Donc هنا l'adjectif est féminin. Donc أي sujet féminin je ne le change pas. Je ne change pas l'adjectif. Donc, est calme, elle reste le même. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Nardou, un autre exemple. Un garçon, ou bien le garçon. Le garçon est, par exemple, le garçon, al-walad, est sage. Sage, il est hakim. كتنتهي ب E. Donc on dit la fille est sage aussi avec E. Parce que l'adjectif se termine déjà avec E. J'espère que c'est clair هاد النقطة هادي باش نمروا للحالات الأخرى. نمروا الآن الحالة الثالثة وهي les adjectifs qui se terminent par AEL ou bien AL في النهاية ديالهم. C'est bon? EL ou AL.
Alors ici, comme dans cet exemple, le geste est habituel. Le geste est habituel. المبادرة عادية. C'est clair? المبادرة عادية. إذا غيرنا le sujet par un sujet féminin, par exemple, là, le geste, la pratique est habituelle. Alors ici, كما كتلاحظوا, le geste est habituel, la pratique est habituelle. Qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter deux LE. C'est clair? La pratique est habituelle, j'ai ajouté LE. وتعني ممارسة عادية. ممارسة عادية. هنايا فاش كيكون كيتسهب ال on dit l'hymne est national. النشيد هو وطني. النشيد وطني. إلا غيرنا هاد l'hymne par ou l'hymne c'est un nom masculin singulier. إلا غيرنا par la ولا l'identité الهوية. l'identité الهوية et nation et j'ajoute E, national, j'ajoute E. Et au niveau de la prononciation, c'est la même. Au niveau de l'écriture, vous devez faire attention. C'est clair? Alors je dis, le geste est habituel, la pratique est habituelle, la même prononciation, mais au niveau de l'écriture, ça change. L'hymne est national, l'identité est nationale. Aussi, au niveau de la prononciation, c'est la même, mais au niveau de l'écriture, ça change. نمر دابا للحالة الرابعة. في هذه الحالة هذه كنشوفوا les adjectifs qui se terminent par on et en. هنايا كتختلف حتى النطق كيختلف. On doit faire attention. Alors ici, là, كان le nom masculin, masculin singulier, le repas est bon. Est bon. O-N. Mais la soupe est bonne. La soupe est bonne. C'est clair? Quelle est la différence? Ça fait la prononciation et aussi au niveau de l'écriture. Alors le repas, le wajba, jamila ou jayida. La soupe, shorba, jayida ou jamila. C'est clair? Alors ici, est la même chose. Le tableau est ancien. Al-lawha qadima hiya qadima. La voiture, le nom féminin, qu'est-ce que je dois faire? Est ancienne, est ancienne. Je double la consonne de N et j'ajoute E. Est ancienne. J'espère que c'est clair. Les adjectifs, on doit bien prononcer l'adjectif à l'حساب le sujet. C'est clair? نمر الآن الحالة الأخرى. الحالات الأخيرات هما les adjectifs qui se terminent par S, F ou bien X. Alors, les adjectifs qui se terminent par S, comme il est gros, Ralid, il est gros, il se termine par S. Donc, si on change le sujet par un nom féminin singulier, alors on dit elle est grosse, elle est grosse. C'est clair, je double la consonne de S et j'ajoute E. Il est grosse. الحالة الثانية, les adjectifs qui se terminent par F, avec le nom masculin singulier, Ahmed est attentif, F. Amina est attentive, V. Alors je change F par VE. C'est clair? Un autre exemple, il est fautif, khate. Elle est fautive, khatea. Amine est attentive, يعني حذر أو منتبه. Amina est attentive. نمروا للحالة الأخيرة X. Les adjectifs qui se terminent avec X. Alors on dit le chat est dangereux. خطيرة. القط خطير. القط خطير. La chatte هي القطة. القطة خطيرة. Dangereuse. Ça veut dire que je remplace X par SE. J'espère que c'est clair لأن هاد les adjectifs on l'utilise souvent dans la langue française. الله يرضي عليكم حاولوا أنكم تعودوا الفيديو بزاف المرات لأن القواعد عارف بأنهم كثارين فالمشاهدة الأولى ما غاديش تفيدكم بشكل كبير. alors حاولوا أنكم تعودوا
الدرس مرات عديده حتى تمكنوا من هاد لي ريغل. سو سون تري امبورطونت او نيفو دو لا كومونيكاسيون اي اوسي او نيفو دو ليكريتور. وما تنساوش تكتبوا في التعليقات بعض الجمل باستعمال لي زادجيكتيف اللي شفنا. سي بون. وحاولوا انكم تشونجيو لو سوجي بور سافوار اسكو فوز افي بيان ميتريزي لا لوسون او نو. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الفيديو الى الاخر. شكرا جزيلا لكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.